नुरानी स्पोर्ट्स क्लब ह्यो खरोखर मोठो क्लब आसा. आमच्या ल्हानपणासून आमी ह्या क्लबाचें नांव ऐकलं. ल्हानपणासून ते स्पर्धा क्रिकेट टोर्नामेंट व्हडले व्हडले दिग्गज अशे प्लेयर ह्या नुरानी स्पोर्ट्स कल्चरल क्लबान घडोवन हाडला. अजीम बाब होते भरपूर तरांचे नुरानी स्पोर्ट्सात एक खेळगडो तयार केला. हे प्लॅटफॉर्म जर तयार करपाक त्याला मेहनत आणि कठोर परिश्रम लागता. ते ताणें सिद्ध करून दाखयलें की ह्यो क्लब चलोवपाक तितली क्षमता आसा आनी ती क्षमताच्या माध्यमातून आयज ही खेळ आमकां पळोवंक येता आनी आमकां दिश्टी पडटा. कारण सेगीच टोर्नामेंट घडोवन हाडपाक तितको युनिटी करपाची आसता अमंग द क्लब मेंबर्स ती तेणी सिद्ध करून दाखयला. आनी आमकां एक बरो एंटरटेनमेंट झोन असो 31 तारखेसून एक 2 दीस क्रिकेटीचो टॅलंट वास्कोचो धर्मोबा तालुका लागून दिसून येता. खरोखर सगळ्यांनी जोरदार ताळयो मारून नुरानी स्पोर्ट्स क्लब अध्यक्ष विद्वान बाबा आणि सगळे टीम त्यांची आयडी टुर्नामेंटाक खरोखर सामास दिला. आणि शुभेच्छा दिल्या सगळ्या टीमी की बरो गेम बरी गेम आमकां पळोवंक मेळटली. हांगा पळयल्यार योगेश बाबा आनी खूब तरांचे दिग्गज क्रिकेटर जे गोंयांत खेळटात आनी बरे व्हडले नामवंत क्लबाक वास्को नांव आपलें करून आयज खंय फ्रेंडली क्लब खेळपा खातीर 31 तारखेक आमकां ग्रावंडार पळोवपाक मेळटलें. म्हणून त्या सगळ्या टिमीक शुभेच्छा. नुरानी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब जे आसा ते बरे एक्सपिरियन्स आहा. खूब वर्सां ते टोर्नामेंट ऑर्गनायज करता. तांकां खबर आहा पासून टोर्नामेंट ऑर्गनायज करता. तरी तांकां एफर्ट्स घालचेच पडटा. आनी म्हाका दिसता पयल्या फावटी म्हणजे अशें टोर्नामेंट जायत आसता जेन्ना प्रोफेशनल प्लेयर्स खेळटा तेचे लोक टीम बरी बरी टीम आतां ऑर्गनायज करता टोर्नामेंट आनी ते खेळटा. पूण म्हाका दिसता डिपार्टमेंट जे गेट टुगेदर जाता डिपार्टमेंटाचे आनी तांकां खेळपाची ऑपॉर्च्युनिटी दिता. कित्याक लागून गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटचे लोक आसतात ते कितें करतात दीस भर सकाळी वचून सांजे येता आनी काम तांकां कामच काम आसता आनी तांकां खेळपाचो ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा. मायसेल्फ हांव बी तसोच एक काम करपी म्हणल्यार काम केल्या उपरांत कितें जाता की आमकां संडे एकूच दीस मेळटा आनी ती फॅमिली वांगडा आमकां वचपाचें पडटा. खेळपाक ऑपॉर्च्युनिटी मेळना. सो आय वूड लायक टू खरेंच नुरानी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब सगळ्या मेंबर्सांक हांव ही स्टेज डिपार्टमेंटाक ओपन केल्या बद्दल तेंची भोवणाय करता. आनी जो टोर्नामेंट जातलो तो बऱ्या भशेन जातलो आनी हाची म्हाका खात्री आसा की कित्याक लागून ती नुरानी एंड कल्चरल क्लब हांकां पुरे एक्सपिरियन्स आहा कसो टोर्नामेंट ऑर्गनायज करपाचो. आनी म्हाका दिसता हो टोर्नामेंट बऱ्यातल्या बरो जाता आनी सगळ्यांक आनी एक खुशी दिसता की इवन आय एम अ पार्ट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर टोर्नामेंट. इवन हांव खेळटलो. अशी हे डिपार्टमेंट हा पळय एक दुसऱ्याचेर कामां धुकलीत आसता. म्हजें काम तो करतलो तो करतलो पूण एटलीस्ट टोर्नामेंटाच्या निमतान तरी सगळे एक जावन वॉट इज युनिटी त्या सगळ्यांच्या काही सामंजस काम करपा जाय. युनिटी जर रावले जाल्यार सगळी कामां कशी सार्थ जातली. ती गेमीच्या माध्यमांच्यान किंवा टोर्नामेंटाच्या माध्यमांच्यान whoever wins is a different issue, but when you come to play together, let us play unitedly, let us play with a sportsmanship spirit. And I always appreciate the Nurani Club who is doing all this. They are not doing it for professionalism or trying to do any commercial activity, but they are trying to build friendship and relationship between each other. So highly adorable, and I think they should continue this. ह्या 3 वर्सां जाली आनी अशें कंटिन्यू जावचे. टीम चेंज जायत रावतल्यो. येणारे प्लेयर काय तुम्ही प्रोफेशनल न्हू बट ट्राय टू बिकम अ स्पोर्ट्समॅन बिकॉज प्रोफेशनलिझम इज नॉट इम्पॉर्टंट बट बिकमिंग अ स्पोर्ट्समॅनशिप इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन बिकमिंग अ कमर्शियल प्लेयर और कमर्शियल टोर्नामेंट टीम्स. आज आमचे नुरानी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लबाची जर्सी आणि ट्रॉफी लॉन्चिंग सेरेमनी आशिल्ली. This tournament were organizing for last 3 years. First year we organized futsal tournament and for last 2 years we are organizing cricket tournament for all the departments of Mormugao Taluka, which includes police, advocates, municipal, councillors, PWD, electricity and many other teams. Total 12 teams are participants. So we are organizing this with the support of our sponsors. The main role played in this tournament are our teams participants and our club members. Our club members are working so hard to make this a tournament a success and memorable. And they are very grateful to our sponsors. And every year we are doing jersey launching trophy here in Flora Grand. We are also thankful to the management of Flora Grand Hotel also. And we are very thankful to our sponsors and our MLAs, councillors, sponsors and my team members who are working so hard for this tournament to make a success. आपका एम क्या है ये टूर्नामेंट? हाँ,
आमचे जे मेन एम आसा जे आसा न्हू हिरोबाई हितून वी वॉन्ट ऑल द डिपार्टमेंट्स टू कम टुगेदर एट वन प्लॅटफॉर्म. ते वर्साचे 12 महिने काम स्ट्रेस घेऊन सगळ्यांचे काम करतात. PWD इलेक्ट्रिसिटी सगळे लोकांचे काम करतात. पूण आमी वर्सान एकदा तेंचे स्ट्रेस पयस करपा खातीर हो टोर्नामेंट ऑर्गनायज केला. इट इज फॉर फन अँड फॉर युनिटी. वी वॉन्ट एवरीबडी टू कम unitedly for our tournament and let's enjoy this tournament and let's have fun.